Hani. Di sini adalah host anda hari ini, okay? So today we are going to show you multi-layer cooking. So apa itu multi-layer cooking? Ialah bila kita masak sekaligus. Okay, so kita masak sekaligus bertingkat-tingkat. Kita akan ada 3 orang masak chef-chef kita hari ini. Okay, first so akan perkenalkan our first cook today is Rahida akan masak nasi lemak. Okay, our second is nasi ayam akan dimasakkan oleh Zarina, dan last kali Aunty Kimi kita akan masak mi rebus. Okay, so semua kita punya chef-chef sudah ready ya? Okay, so Assalamualaikum again. We are from Glamour Mix hari ini. Okay, so siapa yang di sana ialah yang baru, type 1 ataupun yang memang dah ada Thermomix dan ingin inspirasi untuk masak anda hari ini, tekan 2. We just want to know berapa kita punya audience hari ini supaya kita can enjoy our day and live cooking show today. Okay. Terima kasih. Welcome. And today kita akan introduce untuk yang newbie, kita akan introduce apa itu Thermomix dan enjoy between 1 to 1.5 hour kita aim. So okay, saya akan pass kepada Zarina first, Rahida first untuk nasi lemak. Okay. Sorry, kita spotlight Rahida. Rahida, are you there? Okay. You are on mute as well, Rahida. Hi, Assalamualaikum. Can you hear me? I can hear you, Rahida. Hi, okay, sorry, some technical glitch. Okay, Assalamualaikum. Good morning, everyone. And what a lovely morning to be sharing recipe with you. Sebelum saya nak start masak saya punya nasi lemak hari ini. Okay, hari ini saya nak masak nasi lemak, orang kata nasi lemak shortcut. So, you know, on some weekends you want to have good meals but you want it quick. So this is one of the fastest way, paling senang nak buat nasi lemak. Sebelum tu, let me just share a little bit pasal my journey dengan Thermomix. So before this, I use Thermomix to cook like simple things. I started off pakai dengan Cookie Doo. Cookie Doo is where the new recipe platform is. Okay, so lama-lama I have some recipe daripada dulu, daripada my mom pakai recipe, so I nak try to cook it using the Thermomix. So I slowly convert my recipes kepada steps Thermomix. Okay, so hari ni I nak show you macam mana kita nak masak pakai manual mode. Okay, so manual mode ni macam saya cakap tadi, kalau you ada resipi sendiri, kita ada resipi dari yang dulu-temurun dan kita nak convertkan dengan Thermomix, you can use the manual cooking. Okay, so senang saja cooking dia. Kita ada 3 dial kat sini. Kita tak nampak sangat kot, tapi sini ada dia punya dial, dia ada masa, suhu dan dia punya speed. Okay, so kita mula masak kita punya nasi lemak. So saya dah letak dalam saya punya sini basket dalam lebih kurang 300 gram nasi beras. Okay, beras. Okay, kemudian saya nak letak saya punya ni halia. Okay, halia ni you boleh iris halus sikit kalau you nak tu. Okay, lepas tu daun pandan. Okay. Okay. Kemudian kita nak letak kita punya santan.
Okay, so dalam Thermomix ni kita ada dia punya built-in weighing scale, penimbang. So senang saja kalau you nak timbang, you just press the scale button and then terus dia keluarkan dia punya tu. Okay, so saya nak lebat dalam 200. Santan. Gagallah dalam satu kotak saja, 200. Lepas tu saya nak letak air lebih kurang 1 gram ataupun the best measurement. You nampak je air tu dah cecah touch the beras, means it should be enough. Okay. Lepas tu kita letak sikit garam. Dan kita gaulkan sikit, kasih sebati sikit bahan-bahan tadi. Okay, next. Now, kalau kita masak nasi lemak traditionally, kita nak kena ada kuali nak masak sambal, lepas tu ada periuk untuk masak nasi, lepas tu nak buat satu lagi bekas nak rebus telur. So hari ni I nak tunjukkan yang 3-in-1 tadi. Okay. So this is your baroma dish. Okay, saya dalam ni saya nak letak 3 biji telur. Okay. So ada telur dalam ni, okey. Kemudian saya punya sambal udang, okey. So tadi saya mention yang kita nak masak sambal yang paling simple sekali, okey. So saya ada udang kat sini, saya dah buang kulit dia, okey. So jadi kalau when I say simple sebab because kita dah buat saya dah ada ibu sambal. Okay, saya dah buat macam kita kat rumah, kalau orang Melayu masak kat rumah mesti ada sambal yang dia dah blend kan. So ini saya punya ibu sambal. Ataupun kalau nak cepat ya, you can buy the store bought nasi lemak punya kuah. Okay, itu. So what I'm going to do is, kita letak sikit garam ke atas udang ni. Okay. Dan kita letakkan sambal tadi dekat atas udang. Okay, kalau imagine kalau kita nak masak sambal atas dapur kan, punya kena imagine dia punya yelah memang dah biasa, orang selalu dah biasa kan, tapi bagi some people yang dia nak cepat, nak less time in the kitchen. So bila kita masak atas dapur ni, selalunya bila sambal tu dipercik-percik kan, so now kita mix, kita nak reduce that time, spending time in the kitchen, cleaning up after cooking, okay? Okay. So now what I'm going to do is saya akan masak semua untuk sekaligus. Okay, saya masuk ni saya punya tadi beras, telur dengan sambal on top. Okay, and then kita akan masak untuk set time untuk 25 minit. Untuk temperature baroma, suhu dia baroma dan speed dia 3. Okey, senang tu je. Dalam masa 25 minit
saya punya nasi, telur dan sambal dah siap untuk nasi lemak ni. So mungkin in between kalau some of you kita boleh goreng ikan bilis dengan usul kacang. Okay. Thermomix ni kita boleh pakai the high temperature cooking, kita boleh masak ikan bilis dan usul kacang dalam ni. Okay. So sekarang ni, if you can see, senangnya saya nak masak nasi lemak hari ni, nasi lemak shortcut ke pada weekend ni. Okay, now saya nak paskan saya punya saya punya colleague untuk resepi yang seterusnya. Wow, nampak mudah sangat Rahida. Okay, itu memang betul-betul nasi lemak shortcut. Okay, so thanks. Okay, sekarang ni Su nak introduce kan apa Thermomix TM6 ini. Okay, so thank you for everybody is joining. Ada soalan boleh gunakan chat untuk tuliskan and we will have advisor yang attend your questions. Okay, so jom. Apa yang Su nak introduce ialah myself. Saya Suryani, panggil Su daripada team Glamomix yang the team leader is Azrin. So Su adalah one of the advisors in the team Glamomix. Okay, so Su ada 3 anak and kenapa paling penting Thermomix untuk hidup Su and Su start ni daripada tahun lepas lagi masa MCO yang kedua. Sebab masa MCO yang pertama krik-krik sangat tak tahu nak buat apa. So bila Su dapat jumpa Azrin masa tu Su beli terus and I was so in love with the product. I joined as advisor sebab I love the product so much kan. Okay, so what's important to you when you're cooking, right? So when you're cooking, you want to apa? Kalau kita tengok siapa-siapa yang boleh share dengan Su, nombor 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kita ada 5. So first, kalau you think is a money saving. Kenapa? Sebab kita makan kat luar ataupun Grab tak murah kan? So do you want to have a money saving tool untuk masak di dapur anda? Type 1. Kalau nombor 2 ialah what do you think if Thermomix can help you with the being easy, masak dengan senang? Type 2. Type 3 untuk health. Kalau kita ada special dietary, we have eczema kids, we can do health specific cooking like macam what we call gluten free, you know, all that is possible. Even siapa yang betul-betul nak diet, kita ada keto menu yang sangat banyak. Okay, so nombor 4 ialah kreatif. Kalau kita biasanya dulu masak, kita mesti alamak nak masak apa lagi. So with Thermomix, we have 70,000 recipes yang guided, we call cookie dough, ialah kreatif. Siapa yang nak jadi kreatif, tekan 4. Ataupun time saving, kita nak cepat. I'm myself is working from home at the moment and this allow me to cook even on the weekdays. Okay, so type 1, 2, 3, 4, 5 ataupun wow, ada ramai yang tekan 5 sekali. Memang betul, Thermomix adalah jawapan actually to solve your yang fit to your importance in the kitchen. So okay, saksikan apa lagi yang kita ada untuk install for you for Thermomix. Okay, right, so sedikit sebanyak Su nak bagi tahu background dia. This is a German product. So as we know, German product memang semua bagus-bagus sekali kan. Okay, so the company and the family is forward has been in the world for 135 years already. So they are not baru, okay? So even Thermomix itself, this year is their 50th anniversary. The product has been so long in the market. It has proven its life-lasting product. So be sure that you have actually a real world-class kitchen appliance in your kitchen with having a Thermomix, okay? So dia banyak juga award-winning and it is all located around the world, covers up to 80 countries in the world. So this is really genuine good product, okay? Alright, so daripada bila dia start, sebenarnya it's just a simple blender but with innovation, with their creativity, they have evolved until today. We have Thermomix that has the Wi-Fi connection.
Macam your tablet juga, macam phone juga kan. They have a Wi-Fi connection that can guide you to cook, alright? So bayangkan 23 saat ada seseorang yang beli Thermomix, okay? So it has grown more and more. Even today we have news from the company in Malaysia itself. Jun dan Julai kita dapat berjaya menjual 7,000 unit dalam 2 bulan ini sahaja. So we can see that the community is already aware that how good the product is for us, okay? So tambah-tambah lagi lockdown dan pandemik ni, kita tak boleh makan di luar, kita nak masak and we have more time with the family and everybody is actually at home. So this is really, really good for you and your family. It is worth an investment, okay? So let's go and Su akan terangkan apa yang kita dapat kalau kita beli Thermomix ini. So apa yang Su akan tunjuk ialah semua yang ada, apa yang you tengok dekat your screen is actually given in a box. So the idea is bila sampai the box, so you can cook straight away. You don't have to add any more items, okay? That's the beauty of Thermomix kan? Okay, so Su start dengan, start dengan yang ni. Because I think this is my favorite feature. So this is called simmering basket. Kita masak nasi dengan ni. Kenapa kita masak nasi dengan ni? Dia cukup untuk 3.5 cups untuk sekali masak. And the best thing is it designed in such a way, kalau kita letak nasi beras straight daripada yang bunyi ataupun kita punya tempat letak beras tu, beras tak akan keluar pun untuk basuh. Okay, so kita memang efisien daripada tempat tu, kita dah basuh terus dan masukkan terus ke dalam kita punya mixing bowl. And then we cook without the kanji and the sugar. So sebab itulah masak nasi dalam Thermomix ni dah lah cepat, 18 minit saja. Dia agak what we call health reason, dia diet lah. So kalau kita masak setiap hari, orang yang tahu masak dalam Thermomix dengan ni tak guna dah rice cooker. You don't have to have your rice cooker anymore. Okay. So satu lagi yang bagus pasal yang ni, dia tak ada berkerak-kerak. Kita tak payah nak, biasanya kalau kita masak dengan rice cooker kan dia berkerak. Betul tak? Yang ni tak waste 1 biji nasi pun. Masya Allah. Memang best. Okay. So this is simmering basket. Kita guna juga untuk kalau kita buat special kita punya lemonade. Lemonade signature Thermomix kan sedap. Okay. Kita guna untuk kita simmerkan dia, keluarkan air. Okay. Okay. So next one. So akan cover, this is the splashing guard. So flash guard ni kita ada Thermomix high temperature. Bila high temperature kita akan masak. Kita boleh masak macam Rahidah cakap tadi, kita boleh masak ikan bilis, kita boleh masak kacang dalam high temp. Okay, so dia akan cakap, cookie Kido tu akan cakap, okay, place your splash guard. Ni untuk oil lah basically. Okay, so yang ni untuk safety. And then what we have a butterfly. Okay, so what is this? This is actually a whisking. Untuk you punya telur whisk, kita boleh buat nasi goreng dengan ni. Kita boleh buat apa yang Su buat. Kek pisang pun Su guna yang ni, okay. So this is to kacau dalam your the mixing bowl. Okay, next one is the cover. So yang ni kita panggil measuring cup ataupun MC. Dekat sini ada 50 ml dan ada 100 ml untuk you measurekan. So selalunya dia akan cakap kalau kita tutup, please place your mixing measuring cup. So dia tutup macam tu saja bila nak masak. Okay. Okay, yang ni Su panggil best friend. So siapa-siapa yang memang beli Thermomix dengan Su kata this is your new best friend. So this best friend is we call spatula. Sebenarnya this is your spatula. So the way that it design is so pandai. Tengok kalau Su letak, tak nampak ya. Dia tak akan touch your surface. So it's hygienic. So kalau you tengah masak-masak, jadi letak kat situ pun dia tak akan kotorkan your meja ataupun tak kena your spatula. Okay. And then the other thing is about the kat belakang ni. When you cook your nasi, nasi kan macam Su cerita tadi, you can actually sangkut dia. So kalau katakan kita macam tu kan,
So it goes like that. So bila panas tu bayangkan, so cangkut je and then dia pegang macam tu. Pandai kan? Everything is actually they design in everything in such a way that they senangkan kita. Okay, I think accessories dia satu lagi yang paling penting is the mixing bowl itself. Okay, so the mixing bowl yang ni yang kita masak, dalam dia ada blade. Okay, so blade ni sebenarnya dia dicipta untuk kisar juga macam untuk your blender and also untuk your kacau. So dia tak payah tukar-tukar. So setengah pada kita punya kitchen appliance tu kena tukar sana, tukar sini, pening kan? Tak. Untuk Thermomix ini sahaja yang diperlukan. Okay? So dia punya size ialah 2.2 liter maximum. So kalau kita guna janganlah lebih pada itu sebab yang tu is the measure that we are allowed to do. Okay? So last kali is the basic stuff. Yang ni yang ada screen. So screen ni yang akan guide kita untuk gunakan features ataupun untuk tengok video. Okay? Alright, so ada soalan ke? We have all the questions. Okay, don't forget we have the Varoma. Okay, so Varoma ni ialah untuk steam. Okay, so hari ni kita kan masak multi layer. So Varoma ni very very important. Okay, kat sini. Varoma ni ada 2 layer. So basically ini tak. Okay. So yang ni cover satu layer dan dalam ni juga. So Varoma ni untuk kukus. Okay, khas untuk kukus. Dia boleh masuk 1 ekor ayam. So bayangkan kalau macam anak so masak ayam golek, dia letak satu ni untuk steam atas ayam tu. Okay, so kita juga menggunakan ini untuk masakkan kita punya ikan, our seafood, and it's really really good where you can also put multi layer. So apa yang kita tunjuk hari ni lah, apa yang kita masak menggunakan segala-galanya untuk masak at one go. Okay, so ada lagi pasal Varoma ni. Kita boleh juga kalau orang yang tak ada oven untuk masak muffin ataupun marble cake, kek-kek yang boleh dikukus. Okay, so memang best sangat. So you got all this in the box and not forgetting sebenarnya you dapat also a book with your box. So this is a basic book, cookbook. So semua yang you tengok kat depan ni yang apa yang sudah terangkan is actually given in the box. Okay. Alright, so with all that, so carry on. So dah cover semua ni. Okay, Thermomix ni apa yang Su nampak dan apa yang Su rasa. So bayangkan kita punya telefon di zaman-zaman tak payah lama sangat lah, maybe about 5 or 6 years ago, we still have your phone and we need to bring in our camera, kita ada notebook, kita nak buat kerja, kita kena ada laptop, kita nak tengok internet, kita kena ada laptop atau komputer. So now what you have is only one device and it's your phone, betul tak? Sama dengan Thermomix. Thermomix, kita ada banyak function dia yang kita tak perlukan yang banyak-banyak lagi. Rice cooker, kita punya cherry, kita punya blender, kita punya mixer. So untuk tumbuk-tumbuk semua tak payah, kita perlukan ada yang ini. So siapa yang single dan stay with your parents ke, yang ni sangat-sangat bagus and you can cut your portion. Kalau katakan cookido tu ada untuk 3 orang, untuk 5 orang, you can cut your portion and cook the same way. Okay, you can double up also your portion. So it's flexible like that. Lepas tu kalau katakan yang ada anak-anak, okay, so makanan yang ada baby food is so good with this. Because kita boleh replace the baby food processor because it's not cheap kan, yang baby food processor kita guna yang ni and ada sampai 300 hari tu Su check, sampai 300 baby food dia punya recipe, memang best. Anak-anak punya food pun memang banyak sangat yang you can actually involve your kids to cook with you as well. So because it's safe, right? So it's safe, it doesn't involve api, and it's also bila you masak you can leave and do your multitask. Tengok anak, you can even go
go and tinggalkan semayang, mandi, you can actually sidai your baju. So it's so good with orang yang sangat multitask, betul tak? Okay, alright. So we'll cover the function. The functions is actually at the moment is 22 functions and it's actually growing even more. Banyak. Kenapa? Sebab because kita punya phone kan ada software update. Sama juga dengan yang Thermomix, ada software update and dia akan update. And sebelum ni macam ni, before kita tak ada egg boiler, we have it now. And you don't have to even pay a cent because it's already integrated in the price that you have been paid yang masa awal-awal tu. Bagus kan? Okay. Alright, so this is good for a kitchen lifestyle macam saya terangkan tadi. So and this sangat precise. Kenapa kita makan makanan dia sangat sedap? Orang tanya, sedap ke makanan Thermomix? Banyak viral di luar tu cakap tak sedap lah, apalah. Tapi soalannya tanya, adakah mereka menggunakan Thermomix? Adakah dia user? Adakah dia orang dah pernah rasa? Tapi kalau katakan kita tak pandemik ni, I'm super sure that our advisor love to have a physical demo and share the taste of Thermomix food. Memang sedap sangat, okay? Alright. And then imagine kita boleh buat macam-macam. Because kita ada cookie dough yang macam saya kata tadi, 70,000 resepi. Okay, so sekarang nak send back to my chef untuk tunjukkan the next cooking, okay? Kita sambung lagi sekali nanti. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okay, nama saya Zarina and hari ini I akan share dengan all of you macam mana kita masak nasi ayam, okay? Using multi-layer cooking lah, secara bertingkat-tingkat sekaligus, alright? Okay, so macam tadi Rahida dia share yang dia masak menggunakan manual cooking. Tapi for me, I akan gunakan resepi daripada Cookie Dough. So Cookie Dough basically adalah satu resepi library di mana anda akan ada akses pada 70,000 recipes, okay, di hujung jari saja. So all you kena buat is search resepi tu dan resepi tu akan terpapar di screen, di 6.8 beautiful touchscreen display. So dia akan keluar. Okay, like now I dah ada search. So dia akan bagi tahu apa bahan-bahan yang diperlukan, okay, and macam mana kita nak prepare, nak masak. So bila kita klik start cooking ni, dia akan bagi arahan. So senang aja, Cookie Dough ni sangat senang, dia akan bagi step by step arahan dekat screen. Kita just follow dari A sampai Z. Okay, so mari kita mulakan. Okay. So kat sini, the first part dia akan suruh kita marinate ayam. So yang tu Zarina dah buat, okay. So 2 whole chicken. Tunjukkan dulu. 2 whole leg chicken ni, alright. Okay, so I dah marinate. So dia kata dekat sini, marinatekan dengan 10 grams light soy sauce, okay. Ada masukkan sekali dengan 1/4 teaspoon white pepper. Okay, and kita kena marinate untuk 30 minit, masukkan dalam fridge, okay. So tadi I baru keluarkan. So now kita pergi, I akan masak serentak ya, 4 layer. So kita akan kukus telur dekat atas, tray yang paling atas ni, kukus telur. And then I ada my ayam. Lepas tu kita akan masak nasi dekat simmering basket ni. I dah cuci beras. Okay, and last kali kat bawah in the mixing bowl ni I akan masak the soup. Okay, so sekarang kita akan buat dia punya telur dulu, telur mixture. Okay, so 3 eggs. So saya ada 3 telur kat sini, masukkan sahaja. Alright, lepas tu kita tekan next, kita klik next je, senang sahaja. And then kita masukkan 260 gram air. Okay, tadi Rahida ada mention this machine, this Thermomix machine ada built-in weighing scale. So sangat-sangat convenient kan, kita tak payahlah kalau nak baking ke apa dulu kan kita kena pre-measure. But now tak payah, dia dah ada. So jangan lupa klik tab untuk zero rice. So kita masukkan aja 260 gram air. Lepas tu kita tekan next lagi sekali, 1 teaspoon salt. Okay, so 1 teaspoon salt. Alright, lepas tu next lagi, dia kata insert, kita nak letak tutup dia, okay, mixing bowl lid ni, and the MC cup. Okay, and then kita klik next. So dia kata, okay, Cookie Dough recipes ni yang bestnya, dia akan set time temperature. So all kita kena buat is kita kena
turn the speed. Okay, dia akan bagi tahu ada arahan kat bawah tu, dia akan cakap turn speed selector to speed 4. Okay, so kita just tekan. So untuk 6 saat sekarang, sebab kita nak blend saja, so no temperature involved, kita akan pusingkan speed tu ke speed 4 dan dia dah bagi tahu kat situ. Okay, mana kita nak berhenti. Okay, dia ada light green punya indicator, so kita just pusing sampai 4. Okay, so bunyi ni that means kita dah ready for the next step. Okay, so that is our egg mixture. So sekarang ni kita ikut je arahan. Next, okay, dia kata pour egg mixture dekat heat resistant punya bowl. Okay, so I dah ada dekat sini. So I'm just going to pour. Alright. Tuang aja. So yang ni I akan masukkan dalam Varoma tray. Tadi ayam tu I masukkan dekat Varoma dish. So this one I masukkan ke Varoma tray. Alright. So this is the Varoma tray tadi. So I place it macam ni je. Make sure dia boleh muat lah. Okay. So macam ni. So I tutup dulu, so later kita nak steam. So sekarang ni kita klik next. Okay, dia suruh kat sini clean mixing bowl, tapi I ada another bowl, so kita klik next lagi. Dia kata masukkan 50 gram fresh ginger. Okay, so kita punya halia. Okay, so ni nak buat bahan yang kita nak tumis untuk campur ke dalam nasi nanti ya. Okay, so lepas tu kita klik lagi next. 10 gram garlic cloves. Okay, so jangan lupa tekan teh. Okay, so kita masukkan. Lepas tu next saja. So easy kan, mudah sangat. So dia kata tutup dan kita nak blend. Okay, kita nak blend. Okay, ini menggunakan turbo. So turbo mode ni 1 second. So dia kata turn speed selector 1 kali. So kita just pusing aja. Pusing this dials 1 kali. Okay, so lepas tu kita tekan next lagi sekali. Alright. Kita nak scrape down everything, okay. Tak turunkan semua sebab lepas ni kita nak tumis. Tok Ji, Wan Ji, please. Okay. I'm on the TV. I'm on. So next. Okay, add 30 grams of cooking oil. Okay, kan tadi kata nak tumis. So kita ada oil sini. Masukkan sahaja 30 gram. Okay, and then klik next lagi. Tutup mixing bowl lid ni. Next. Dan okay, dia dah set time 3 minit. Kita akan tumis untuk 120 darjah Celsius. Dan speed dia turn to speed spoon. Okay, speed spoon ni adalah speed yang paling slow. Okay, untuk dia macam nak gaul slow saja, okay. Alright, so kita ada about 3 minit. I want to share sikit. Masa first I beli this Thermomix dengan my advisor and now my manager Ezrin. Masa I tengok the demo, I was blown away by it. Okay, the first thing I fikir is family. I fikir macam banyak dishes that I boleh buat for my family. I can explore, I can provide untuk family I. Tanpa macam I dulu kalau masak tak tahu nak masak apa kat ada hari, kita asyik repeat je lauk sama. So bila dia demokan tu, I was like, wow, 6 seconds lemonade, that was fast and rasa dia pun sedap. Okay, tak payah cakap lah tu baru lemonade. And then kita pergi pula nak buat mantau and I punya advisor ni, dia pandai. Dia panggil I buat. I tak pernah lah buat mantau seumur hidup. Lepas tu dia pula panggil kita buat and then jadi pula tu kita rasa macam wow, so impressed kan. So I was sold lah. And then tambah pula lagi masak sayur. I really like sebab dia masak guna suhu yang rendah. Okay, 120 darjah je. So I nampak sayur tu sangat vibrant, really green vegetables and I tahu that the nutrients are all well preserved. So I was so excited masa tu MCO 1.0. I memang baru habis bersalin. So I memang told my husband I really nak this Thermomix because I know I can make a lot of nice dishes for my family kan. So memang after that I terus bagi tahu Ezrin I nak jadi advisor juga because I believe in this product and I believe that everyone
kalau boleh should have one because I want to help more families out there. Okay, macam tadi shared with all of you, in June and July alone 7,000 machines were sold to 7,000 families. So I'm so happy and I hope you guys will be inspired too. Okay, so kita ada about 1 minute. And banyak lagi multi-layer cooking recipes ada. Some of the other recipes yang I suka is like masak ikan steam limau ala-ala Thai, memang rasa dia macam absolute Thai, and I masak serentak dengan nasi putih. Okay, so masa dia dalam 20 minutes dah siap. You get your fish and you get your nasi. So after that I just masak sayur. Another masakan bertingkat ni, macam kalau my son dia suka ikan, so I akan steam sayur dalam the varoma tray, and then kat bawah varoma dish ni I akan letakkan my salmon ataupun ikan apa-apa like tenggiri ke apa, usually I will do salmon lah. I will season it with pepper and salt. Lepas tu I masak nasi. So dalam masa 18 minit memang dah siap. Okay, so very fast, very easy. And you nampakkan betapa mudahnya untuk masak pakai cookie dough ni. The guided cooking. This is the guided cooking. Okay, so now kita dah saute. Dah tumis dah. So kita nak transfer this one. Okay, bila kita klik next, dia suruh kita transfer to a bowl. Sebab kita nak masuk nasi. Okay. Nak masukkan beras, sorry. Alright, so kita place back. Okay, so kita klik next, kita dah transfer tadi. Dia kata insert simmering basket. So beras yang I pakai ni around 300 grams. Okay, I dah cuci. Okay, so kita klik next. Okay, so now kita nak masukkan 1000 gram air. Okay, so dah tekan test, so kita masukkan saja 1000 gram. Okay, so and then, okay, so kita masukkan tadi yang bahan tumis tadi, salted garlic and ginger tadi, kita masukkan kat dalam nasi ni. Lepas tu kita klik next. Okay, 1 teaspoon salt. Masukkan garam. Next lagi, okay, kita punya chicken stock powder. Okay, kat sini dia kata 2 pandan leaves. Okay, so I akan gaul dulu. Alright. Okay, I akan gaulkan. Alright, dia kata mix well, so we just mix it all together. Okay. Lepas tu kita just masukkan daun pandan ni. Alright. And then kita nak place the marinated chicken tadi. Okay. So macam ni, kita just place it on top macam ni. Okay, dengan egg mixture tadi. So kita klik next. Alright, so kita akan steam dia untuk 20 minit varoma temperature. Varoma usually kalau kita nak steam, kita akan pakai varoma temperature. And at speed 3. So kita pusing aja tu 3. Alright, so that is sangat senang, sangat mudah masak pakai guided cooking. Okay. And kita ada be-in weigh scale tadi, buat everything much more convenient. Okay, so kita tak payah pre-measure. Okay, so and I also shared dengan all of you, banyak je. Kita even ada book, the buku on multi-layer cooking. So a lot of recipes. So right now, yang bestnya for 20 minutes before I pass to another chef to buat dia punya demonstration, I boleh just leave it, tak payah monitor, tak payah stir. Okay, so I can just do other things in between macam Raida mentioned. Okay, so kalau bayangkan kalau kita masak traditionally macam mana, kita kena buat rebusan ayam dulu, and then kita kena tumis kat kuali, and then masukkan dekat dalam
kita punya rice kan, banyak perkakas kita nak kena guna, and kita banyak step lain. But this one dengan Thermomix ni, kita masak sekaligus, so kita jimat masa. Betul tak? I'm sure you all agree that kita jimat masa. Okay, so alright, sekarang I think I will pass it back to Sue. Okay. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Boleh dengar tak? Boleh. Boleh ya? Okey. Saya tak pernah dengar pula, alamak. Okey. Harap boleh dengar ya? Okay. Saya Syakimi daripada tim Glamour-Mix. Saya juga advisor. Actually saya baru jadi advisor pada bulan November. Okay. Selepas saya menggunakan Thermomix ni daripada Januari 2020. Okay. Jadi saya sukalah guna Thermomix ni. Hari ni saya punya menu is mi rebus tradisi. Okay. Kenapa saya panggil tradisi? Sebab ianya ialah masakan yang nenek dan juga mak mama saya buat kalau kami ada gathering untuk family. Dan sebab ramai-ramai kan, jadi this is the menu yang paling mudah lah saya ingat. Tapi saya kecil-kecil dulu, saya bila balik kampung saya tahu dah nenek akan buat mi rebus ni. Ya, namanya mi rebus mi kuah kalau orang Kelantan panggil. Tapi is traditionally mi kuah ni banyak-banyak banyak-banyak jenis lah. Ya, tapi ini adalah daripada resepi masakan daripada family saya lah. Nampak very simple actually. Okey, apa yang kita perlukan hari ini, saya menggunakan cara masak manual. Ya, macam Zarina tadi dia menggunakan cookie dough. Ya, tapi once kita dah guna Thermomix ni, kita dah boleh suhu berapa kita nak letak, masa berapa kita nak guna untuk nak buat something lah, everything. Okey, hari ni saya ada hanya guna bawang putih saja. Bawang merah tak perlu, tapi kalau ada orang lain guna tak ada masalah. Saya gunakan ini adalah chicken stock yang saya buat sendiri. Ya, lama dah saya buat ni, masa MCO2. Tapi masuk dalam fridge dia tahan lama. Ya. Okey, dan ini ada white pepper, garam dan juga a bit of black pepper. Right? Dan hari ini saya gunakan ayam yang dipotong kecil-kecil. Campurlah, kalau nak letak yang tulang pun tak ada masalah. Alright. Dan juga telur. Telur ni kita masukkan bila dah habis semua masakannya, kita nak bagi telur tu ada macam crumble-crumble sikit. Dan juga tomato yang saya potong kecil juga. Alright. Dan juga garnish. Ya, ini kita nak garnish lepas kita masak dan kita nak makan. Alright. Hari ini juga saya gunakan cara multi layer cooking juga ya, cara bertingkat-tingkat. Sekarang saya nak chop dia. Ya, kalau biasa kalau nak chop saya guna yang ni, masak ni guna lesung lah. Ya, tak masuk blender. Okey, kita tutup, masukkan. Saya dah timbang dalam 7 ulas bawang putih ataupun 30 gram lah, dalam macam tu lah. Okey. Bila nak chop kita letak minit. Okay, 7 saat. Ya, bukan minit ya, saat. Dan terus straight away to dia punya speed dia, kita guna 5.5. Alright. Okey, dah siap 7 saat. Alright. Tengok apa jadi 7 saat dengan 5.5 speed ya. Dia jadi macam tu. Dah tepi lah. So kita kena scrape dia ke bawah sebab saya nak bubuh ayam dan juga minyak untuk menumis. Okey, minggu ni saya guna metod menumis. Minggu lepas saya guna rebus saja. Tak guna metod menumis. Alright. Sambil-sambil tu kita cerita ya. Okay, straight down dulu semua ke bawah. Tak balik. Letak minyak. Okay. Minyak ni dalam 30 gram. Tak banyak. Ya, dalam 4 sudu besar kot. Ya.
ataupun nak banyak sikit pun tak ada masalah, tapi janganlah sampai banyak kan. Okey, ni ayam saya masukkan. Ayam ni 300 gram. Pulanglah, nak bubur banyak pun tak apa, tak ada masalah. Okay, kita rata-ratakan sikit dalam ni. Alright, sekarang nak saute kita menumis lah. Ya. Kita letak dia setting time dia 5 minit. Okey. 5 minit. Okey, bila kita saute, kita tahu dah suhu kena 120. Menumis lah. Ya, bahasa kita menumis saute kan. Okey, 120 dan dia adalah low temperature. Okey, ini untuk speed bila kita masukkan daging ke udang ke kan, kita tak nak dia kita tak nak dia hancur. Dia ada satu function untuk reverse. Okay, reverse blade nama dia akan berputar ikut yang jam tu. Okey. Sekarang kita masukkan speed dia 0.5 saja sebab dia nak kacau. Macam kita kacau atas kuali dalam periuk kan, kita kacau kan. Kita tak nak bagi dia hangit ke kat mana-mana, nak bagi dia rata. So bila dengan Thermomix ni, kita faham dan kita tahu dia akan kacaukan untuk kita. So bayangkan apa yang kita boleh buat dengan 5 minit kan. So kalau macam tadi kan bekas-bekas ni, kita dah boleh pergi ke sink lah. Ya. Okey. Okey, sekarang namanya ialah low temperature healthy cooking. Kenapa nama dia healthy? Sebab bila kita masak sayur apa semua, kalau kita tadi kan advisor lain dah cakap, sayur tumis, kita saute, kita menggunakan low temperature. Apa yang menarik low temperature tadi advisor Zarina sudah cakap, jadi dia boleh maintain dia punya flavor, nutrient. Dan sebenarnya kalau masak dalam kuali, kita goreng sayur, bila kita tak tahu temperature tu, kita tak boleh nak control kan. Mana boleh kita nak kecilkan api. Biasanya saya ingat lagi saya mula belajar masak dengan arwah mama. Kecilkan api. Saya kecilkan api pun tak tahu macam mana kan. Bila kecilkan api dia slow sangat. Kita tak tahu nak control actually. So dengan yang ini kita tahu dah. Kita boleh control dan bila dia sampai ke temperature 120, walaupun masa tu panjang lagi, dia akan tetap stay at 120 Celsius. Okay, sekarang dalam ni dah panas, merah ni menunjukkan dia dah panas ya, kita boleh sentuh yang tepi-tepi ni kecuali bowl ni, tak adalah sampai meletup-letup Kalau kuali kita sentuh macam ni maunya kita dah tangan kita dah melecur kan. Cuma yang ni tak baik, tak boleh lah kita sentuh, tak adalah sampai melecur. So, sekarang dah 115 dalam, kita nak sampai 120 Celsius. So dia pergilah ikut masa yang kita tetapkan. Kalau 10 minit pun tak ada masalah. Dia akan kacau sampai 120 dan sepanjang saya guna Thermomix ni, dah setahun lebih lah kan. Walaupun buat 15 minit lah kata buat sambal tumis kan. Dia tetap dekat 120 dan dia tetap tidak hangus. Ya, tak pernah lagi saya guna apa-apa menumis pun tak pernah lagi masakan saya hangit. Kalau sebelum ni, minta maaf lah kan, kalau kita terkayal sikit kan, terlambat ke pergi basuh something dekat sink. Ya betul, dekat sink sebelahnya dapur. And then bila kita basuh kan, tengok alamak dah hangus kan. Yang ni tak ada masalah. So that's why I love Thermomix very much. Ya, sampai orang kata tak suit lah. Memang ya, saya memang tak suit. Sampai saya jadi advisor tu sebab saya nak ada 2 Thermomix. Okay? Dan alhamdulillah dalam masa 90 hari tu saya dah dapat free 1 Thermomix. Both for me lah actually kan. Alhamdulillah rezeki. Okay, lepas tu saya cerita pasal mi rebus. Kalau dulu kalau nak mi rebus kita kena celur mi kan. Kena celur sayur. Saya ingat lagi tu saya tengok mak saya, makcik saya celur mi apa semua. Dan dia guna banyak alatan kat dapur kan. Jadi dengan Thermomix lepas ni saya letak air, kita tengok macam mana kita boleh steam. So kita guna kaedah steam sayur dan juga mi. Saya dah siram mi sekejap sekali lalu dengan air dan juga sayur dah potong dan dah basuh, dah siram.
Saya masuk dalam aroma tray. Okey. Apa yang steam ni boleh buat lagi? Ya. Kalau dengan Thermomix ni tengok. Steam dia ringan ya. Kalau kita yang umur macam saya ni, saya dah looking forward. Saya akan sakit bahu macam kawan-kawan saya yang lain yang umur lebih berumur kan. Sakit bahu lah, sakit tangan lah, sakit lengan kan. So bila tengok ada demo, pegang je dia punya aroma untuk menumis ni is very light. Okay. Ini preparation untuk saya zaman nanti tua lah kan, insyaAllah. Masih sihat dan masih boleh masak. Okey, kalau kita tengok sayur pun kita boleh steam. Ya, kalau dalam Cookido yang Zarina tadi cakap, dia menggunakan Cookido punya method. Saya terjumpa satu safe collection. Okay, you all ni siapa yang ada dah Thermomix, please search for that. Nama dia safe collectionnya ialah TM Basics Chopping and Steaming. Dalam tu, dalam folder tu dia banyak makanan food kita yang dia ajar how to steam and then how to chop at the very result yang bagus lah. So saya pun browse through, saya jumpa sayur. Kalau sayur dia hanya makan masa untuk chop, untuk steam tu dalam masa 12 minit ke 20 minit bergantung kepada waktu sayur. Okey. Ini dia lepas kita tumis. Bau dia harum je bau garlic. Ya. Lepas tu sekarang saya masukkan air. Alright. Air ni terpulang. Saya pun dulu kalau buat ni saya main karam je lah kan. Tapi kita lah dalam 1000 gram. Okay. Kita test itu. Masukkan 1 liter. Okay. Nanti sikit lagi ya. Letak 120 lah. Sebab dia mi kuah kan. Dia kena ada kuah lah makan dengan mi. Kalau ada cousin saya yang tengok, dia orang akan ingat lah this is our comfort food zaman kecil. Okay, saya masukkan black pepper, garam dengan big black pepper. Saya masukkan stock. Just pour in, masukkan je. Okay, now kita nak dia rebus. Tapi sebabkan kita nak guna multi layer kat atas ni, nak guna aroma, kita kena buka lah MC cup supaya lubang dia ni boleh keluarkan air yang panas tu. Okay, kita pergi semula ke dia punya default window screen dia. Kita letak minitnya 15 minit. Nanti lepas 15 minit dia akan stop. Waktu tu saya akan masukkan telur dengan juga tomato dan saya akan prolong sikit 3 minit dan dah siap ya. Okay, now kita letak aroma sebab kita nak steam je. Okay, anything yang dalam ni ada di liquid, kita boleh letak suhu je as a aroma. Aroma ni pun sama juga 120. Tapi 120 darjah Celsius. Tapi dia punya cara dia nak keluarkan wak tu kan. So dia panggil aroma. Still kat bawah ni dia punya speed ialah reverse juga. Kita tak nak bagi ayam kat bawah tu hancur juga. So kita letak 0.5. Okay, sambil-sambil kita bawa dalam tu ada mi. Ini dia sayur yang saya telah potong. Okay, kubis ke, nak letak pakcoy ke, nak letak sawi ke. Sawi ni lah yang nenek saya masak dulu. Mak saya, kakak saya pun juga. Saya siap call kakak, macam mana dah nak buat mi kuah ni. So kakak cerita, tanya lagi adik kan, yang kami-kami yang makan. Okay, dulu kami kalau makan mi kuah ni, kami makan dengan sos cili, nak bagi dia rasa pedas-pedas ataupun letak sambal kicap ataupun cili oil yang saya telah buat ada dalam resepi yang builder dah buat ya, resepi builder dah buat kat situ. Okey, saya rasa itu saja. Okey, telur ni
atas ni lah, nanti 15 minit dia stop. Ni saya masukkan telur dan juga tomato, lagi 3 minit dia dah siap. Nanti saya hidang, saya akan tunjukkan balik. Okey, itu saja daripada saya pada pagi ini. Okey, thank you. Saya back to Zarina tu, ya. Okay, thank you very much. Okay, hi, okay, I'm back. So kita ada 4 minit 36 saat. Okay, so I nak cakap sedikit. I suka this point about low temperature cooking. Sangat-sangat penting untuk kita bila masak ni, kita boleh kontrol suhu masakan kita. Okay, to get the precise temperature. Okay, so contohnya bila kita buat apple tea, okay, so kita akan masak tea tu, kita akan boil tea tu pada suhu 90 darjah, okay. So what happens is that, okay, bayangkan kalau kita masak dekat kuali tu, kita tak boleh kontrol suhu kita kan. So actually kita bazir, kita buang nutrisi-nutrisi yang ada dalam apple tadi, okay. So tapi sekarang ni dengan adanya Thermomix dan kita boleh control suhu kita. So bila kita masak at 90 degrees, kita dapat all the nutrisi-nutrisi daripada your apples tadi. So itu yang kita nak untuk family kita, okay. So sama juga bila masak kita punya sayur, okay, macam saya kata masa first saya tengok the demo masa my advisor buat, I was really blown away with the colour of the veggies, okay, sebab dia sangat-sangat vibrant, dia sangat-sangat hijau. So I tahu dia tak terbuang. Okay, kadang-kadang kita ni beli organic vegetables tapi kita tak sedar yang kita actually tengah buang semua nutrisi dia. Okay, because macam kat restoran semua dia tengok dia hijaukan. What dia buat is actually dia blanch in hot water, lepas tu dia masakkan. So dia masak, so 50% bila dah blanch, dia dah hilang dah nutrisi tu. So bila kita masak lagi over high fire tu tinggi, suhu dia lagi lah terbuang. So that's why I really like. This is one of it yang I suka sangat sebab I nak bagi anak-anak I makan sayur. And somehow because kita masak dia secara kita guna low temperature tu kan, dia sedap lah, dia ada that manis, that crunch to it sebab masak dia tu perfectly cooked. Okay, so kita tak overcook kita punya vegetables. Okay, kita ada lagi 2 minit 32, 2 minit 27 saat. Okay, so lepas ni I explain sikit. I dah buat actually dia punya sambal ni, the nasi ayam dan chili. So after this kita akan keluarkan this egg kukus ni, yang ada kukus ni, telur yang ada kukus. So kita akan masukkan kentang dalam sup. Okay, kita punya carrot, about 120 gram carrot, you dice it, okay, potong cube. And then juga kentang dan juga tomato kita lah, about 70 gram tomato, kita potong 4, okay, and then some onions, alright. Okay, so kita ada lagi about 2 minutes, yeah. So I hope you guys are enjoying this demo right now. Shall I pass it to Sue? Atau kita sekejap lagi dah nak masak ni, about 1 minit lagi. Okay, so kita akan transfer ni dan kita akan masukkan bahan-bahan ni tadi. Alright, so while waiting, I share lagi lah other things yang I suka, especially time MCO ni, memang is the perfect machine to invest in sebab kita banyak aktiviti dengan anak-anak. Okay, so dulu my son ni 6 years old, dia ni sangat clingy dengan I. So and now I have a 18 months old baby juga. Okay, so you boleh bayangkan. But now I can actually cook while monitoring dorang main swimming pool ataupun juga playground ni kat sebelah I ni. Okay, sebab this machine is actually the smallest kitchen and it's portable, and I rasa it's so brilliant because you can bawa mana-mana je. As long as you ada plug point, you can plug it in and you can masak. And I memang banyaklah aktiviti ada buat dengan my son. So we have pizza night. So do up to 2 to 4 minutes je menguli. Itu pun bukan pakai tangan kita. Mesin ni ada kneading mode. So kita boleh actually uli. The machine actually imitates our hand movement and ulikan for about 2 minutes. As fast as 2 minutes. Okay, depend on what kind of roti you buat. So memang sangat awesome. Ada buat pizza dengan dia, gummy bears, okay, a lot. You ada choice of 70,000 recipes just at your fingertips. Okay, you can just search for the recipe, and kalau you follow all the advices,
punya IG, you boleh tengok hari-hari masak lauk lain. Okay, tak ada lagi masalah repeat lauk yang sama. Alright, okay. So now dengan this sound, dikata kat sini dah ready. So remove simmering basket with spatula. Okay, so egg custard ni, egg kukus ni dah siap. Okay, so kita nak alihkan the nasi dulu. So nasi kita dah masak. Tadi Su ada tunjuk, okay, sini ada hook. So this is how you hook it, okay. Okay, so kita boleh hook kat sini. Alright. Okay. Kita boleh angkat. Alright, so nasi kita dah siap dan cantik je. Okay. Nampak tak? Okay, so kejap lagi I will serve. I letak dulu kat sini. So kita pergi to the next step. Alright, so the next step is set varoma tray with steamed eggs aside. So kita nak alihkan ni ke tepi. Alright, so kita dah tak gunakan the steamed eggs lagi sebab dah masak. So next, okay, 50 gram of yellow onion, yellow onion. So kita akan masukkan kita punya bawang. Okay, kat dalam ni tadi masak sup kan. Kita masukkan. Kita akan sambung masak sup ni, kita punya kentang. Okay. And then next, dia kata masukkan tomato yang dah dipotong 4. And also kita punya carrots. Okay, simple je, senang je. Masukkan je semua. Lepas tu kita nak tutup balik, kita nak place balik the varoma. Okay, ayam pun dah halfway cooked. Okay, so kita nak tutup balik tanpa the tray tadi, okay. Alright, and then kita close the varoma lid and kita akan masak, kita akan kukus lagi for 15 minit varoma speed 1. That's it. Lepas ni kita punya nasi ayam pun dah siap. I akan serve. Okay, I will pass to Su dulu. Nanti later I will come back with the complete meal, the dish. Okay. The nasi, the ayam tadi, and then the sup dan juga yang egg, steamed egg tadi. Okay. So thank you. Su, I pass back to you. Wow, looks so good kan? Nampak sangat-sangat senang menggunakan multi-layer cooking. Macam magic. Dah siap nasi. Dah siap telur. So, okay. So akan terangkan lagi sedikit lagi feature-feature yang kita tak cover hari ni sebab because masa kan. Tapi feature yang dia ada ialah custom mode. One of the feature ialah custom mode whereby kita masak macam menggunakan cerik tapi guna Thermomix kita tanpa menggunakan api. Okey, apa yang bezanya dengan menggunakan cerik atas stove dengan excuse me, yang menggunakan Thermomix? Kerana dia ada different temperature setiap masa. Kalau katakan makanan baby ataupun susu baby, kita nak gunakan 37 darjah Celsius. Kalau cerik dah terus 100 darjah Celsius, betul tak? Kita tak boleh control. So dengan Thermomix kita ada control. And setiap tu kita boleh pilih sendiri 37, 90, 85. So it's actually also boleh cover function untuk brewing your coffee. Ya, betul. My friend dia memang peminat tegar coffee. Memang coffee is her life. So dia ada 3 coffee machine sebenarnya. Sebelum Thermomix dia kata, boleh ke guna Thermomix untuk buat coffee? And sekarang 3 tu dia dah selling off. And guna hanya Thermomix untuk brew dia punya coffee. Kerana coffee siapa tahu? Siapa boleh tunjuk dekat chat brewing coffee at the perfect temperature? Okay, siapa yang tahu? Perfect temperature for brewing coffee. All the coffee lover out there? 85. Pandai, sangat pandai. So how do we get cerik kita untuk 95 kalau atas stove? Kerana dia terus 100, betul tak? 85 darjah Celsius is the best for your coffee. So do your coffee in debrewing. And other than that, kita ada banyak lagi bukan sahaja dishes yang Thermomix boleh buat, tambah minuman-minuman yang sangat sedap. Tahu tak pasal dalgona tu kan? Thermomix pun boleh buat dalgona yang sangat sedap. Air yang macam Starbucks tu, you won't miss any Starbucks at all. You can do your Starbucks
drinks kat sini. Okay, so also you know with the green tea, we can even brew green tea at this temperature, 75 darjah Celsius. Imagine that. Okay, so other than the kettle mode, what we do have for Thermomix, kita ada slow cook mode juga tadi. Zarina pun ada mention about slow cook mode because of the different temperature. Betul kan? Okay, so dia dah cover yang tu. So suka sangat slow cook mode, so masak sup tulang. Apa yang Su buat malam tu sebelum tidur, campak all the ingredients and leave it for 8 hours cooking. 8 hours, pagi esok sudah boleh ada nice soto soup. Okay, alright. Do you know that you can even make your own yogurt? Ya, yogurt, betul ke? Cheese, betul. Sebab kita ada fermentation, proses penapaian. Kalau tapai pun boleh buat dengan Thermomix. So bayangkan actually a lot of functions with the Thermomix that you can do out of all these 22 functions and even more, okay? Sous vide. Also, yes, you don't have to buy a sous vide machine separately because you can do sous vide menggunakan Thermomix ni. And kita boleh gunakan untuk kita punya steak. Ya, kita tak payah pergi restoran lagi. You can do your own steak nicely at home and buat macam bertaraf 5 bintang lah untuk lunch ataupun dinner. Betul tak? So, amaze your husband, amaze your family members with all this kind of food yang you boleh buat. Salmon ke, kita boleh buat macam-macam lagi. Steak well done, tak well done, half, semua pun boleh, okay? Right. Own your Thermomix today. Kenapa saya kata own your Thermomix today? Hanyalah RM9.70 per day. Imagine kalau you boleh tukarkan kos yang kita order food, yang grab food, actually they are very expensive, betul tak? How much do you actually spend for a week? Siapa boleh check? Siapa yang boleh share how much do you spend per week for your grab food? So imagine only 200 and as low as 222 per month, 222 per month, you can use your deposit installment menggunakan debit card saja. Okay, tak payah credit card pun. Yelah, saya faham yang kita pun kadang-kadang ada yang kita tak nak guna credit card, betul tak? Tapi sekarang penggunaan debit card pun boleh di-allow, okay? Untuk 6,988, you can do all this installment free of interest, ansuran menggunakan credit card ataupun debit card yang saya cerita tadi. Tapi kalau nak tahu lebih and untuk harga ini, contact your advisor, okay? Alright. So apa yang you dapat kalau you beli Thermomix ni? Bukan sahaja machine and all the accessories yang saya cerita tadi, tapi you actually get a advisor. So kita tak jual Thermomix ni dekat kedai. Okay, so kita jual Thermomix ni hanya melalui agent yang registered. Okay, so dapatkan your Thermomix through this registered online advisor, and jangan beli Lazada ataupun Shopee sebab yang tu semua tak cover warranty. Okay, so be careful and you need to choose the right advisor for you sebab dia adalah included in your package. Okay, we are here for you 24 hours and kita ada juga support group. Okay, so support group kita sekarang up to 11 group support yang memang kita sangat aktif. Tanya apa saja mesti pasti ada orang jawab. So you want this support when you buy your Thermomix. Okay, okay, so also if you are considering macam tadi Zarina pun cerita, Rahida pun cerita, Su pun cerita, we love this so much that we want to even share the joy untuk orang lain juga. Kita ada Career Thermomix. Kita punya group memang semua happy happening. So siapa yang nak join kita punya group, and it's a very rewarding career path, you can get your Thermomix for free and you need to only know through your advisor lah, tanyalah soalan ni kerana menggunakan beli Thermomix, and also you can join us as the advisor. Okay, siapa yang you terfikir untuk Thermomix ni selain pada datang untuk demo kita yang kita ada setiap minggu sebenarnya. Okay, boleh join kita masak different team all together. Kalau katakan ada kawan-kawan yang grab food, sentiasa grab food. Okay, so bukan sahaja pasal cost, it's pasal healthy, pasal happiness in the kitchen, and as a mom, I nak anak-anak I makan makanan dengan
apa yang kita masak di rumah. Betul tak? Because of the preservative, you don't know out there with the all this pandemic, we want our food is actually safe and healthy. Betul tak? Okay, so ada special dietary yang macam saya cerita ataupun even you can cook with anak-anak. So anak-anak ada di rumah sekarang, you can cook. And kalau anyone out there yang tahu Su, boleh tengok Instagram Su sebab Adriana, my daughter yang first tu memang suka sangat masak dengan Thermomix. So check out, okay? So Adriana also likes to cook and I hope your kids also would love to cook with you. Okay, so kita dah di penghujung, kita akan go round and round to show all the food that kita make hari ni. Thank you very much for your time. Sebelum saya lupa, hari ni jangan lupa hari ni adalah hari yang paling last untuk dapatkan gift ni, host and purchase gift. Okay, apa yang Su nak tunjuk kat sini? Sebenarnya, do you know the one that Su shoot before yang aroma ni? Ini adalah yang memang tepat dia punya size, cantik untuk letak masak ikan, masak ayam, masak sayur. So it's very fit in. And barang-barang ni didatang khas daripada Australia ya. Dia tak dijual. So you will be the first one to get this if you buy with us your Thermomix today. Only today sampai malam ni 11.59 saja yang dapat stok ni, okay? And satu lagi, tengok. Cantiknya. And a very high grade punya silicone where kita cerita tadi boleh masak your muffin. Yang muffin, you steam saja muffin you and cantiknya Masya Allah. Okay, make sure you get this. So hanya hari ni dan bukan sahaja itu, bukan 2, okay, 3. Akan ada something like this, a cookbook also to go with this, okay. So get your Thermomix today because this is the best. I say the best because kita ada 3. Tak pernah lagi sejumpa 3, okay. So be sure to get it. And hari ni hari last yang untuk dapatkan ni. So masih belum terlambat. Boleh tanya pasal Thermomix dengan advisor anda. And rebutlah peluang ni sebab kita akan make sure and company will try their best to get you your Thermomix before 31st of July. Selepas hari ini mungkin lama untuk dapatkan dia, lebih lama daripada apa yang kebiasaannya, okay. So Assalamualaikum and thank you very much again for your time today. We'll go around for the food yang kita dah masak hari ini. Terima kasih. Okay everyone, this is my nasi lemak shortcut. So that's my sambal. My nasi, tengok my nasi gebu dia cantik je. And also my telur, all done in 25 minutes. Okay, so do get your Thermomix to spend less time in the kitchen. Okay, passing to Zarina. Thank you for joining. Okay, kita spotlight Zarina with nasi ayam. Yes, we will have a recording one. Be sure to ask your advisor. We will share the recording version with you. So kita memang record session ni. Terima kasih. Dan pastikan dapatkan Thermomix, okay? Sebab benda ni memang worth and sangat worth your investment. Seriously. Hopefully you can enjoy what we are having right now as well. Okay, kita go through. Okay, mi rebus Aunty Kimi. Okay, Aunty Kimi. Hai. Okay, dah masak, siap-siap dah, cuma nak masukkan dalam nak hidangkan kan. Okay. Dah cantik, telur pun ada masih macam ni. Okay. Kena laju-laju Okay, nak tunjuk sayur tadi yang kita steam. Alright, dia masih hijau kan, dah lembut actually. Alright, nanti saya tabur atas ni, letak kuah. Panaslah sikit kalau nak tunjuk, nanti kan terbalik habis semua lepas ni. Lepas ni saya tunjuk sikit lagi ya. Dan mungkin mana ya. Bismillah.
Mie rebus, tradisi kami. Nanti saya letak garnish, letak cili, boleh makan dengan perahkan limau. Alright, very nice sebenarnya. Healthy, actually healthy food lah. Ya, untuk orang pantang boleh. Alright, orang sakit kan, ini dia. Alright, itu saja daripada saya. Okay, mie rebus tradisi. Okay, enjoy. Thank you very much. Okay, so nasi ayam dah siap. Boleh nampak tak? The chili soup. Okay. Nasi and the steamed chicken tadi. Okay, a complete 4-course meal dah siap. Dalam masa 35 minutes. Thank you. Hope you guys enjoyed the demo today. Thank you, everyone. Thank you very much. Thank you for watching. Place your order.